गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ डिसेम्बर 15 रविवार। आहुरी बढ़ शीत। केवाईसी नाम ठकई। आवास योजना रे आवेदन आरंभ। आधार मागेणा अपडेट बढ़िला पीएम किसान अवधि। सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ खबर। चलतु देखा देश विदेश 20टी बड़ खबर। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदेवे। प्रबल जाड़े थरुची ओडिशा। स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत कमिला तापमात्रा। आसंता 2 दिन पर्यंत शीतल लहरी नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबा सह प्रबल जाड़ अनुभूत हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। विशेषकर अधिकांश सहरर तापमात्रा 10 डिग्री तलकू खसिबो। पुणी 17 ରୁ 19 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में हालुका वर्षा ने सतर्कता जारी करा जाइछि। 17 ରେ पुरी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा रे हालुका वर्षा संभावना रही। परवर्ती खबर देश में बढ़ुवा साइबर क्राइम रे लोकंकु प्रतिदिन कोटी कोटी टंका हरैबाकू पड़ुछि। साइबर अपराधी भिन्न भिन्न उपाय रे लोकंकु टार्गेट करूछंती एवं सेमानक परिश्रमर रोजगार को गोटे क्षण रे हड़प करी नेउछंती। वर्तमान केवाईसी अपडेट करिबा नाम रे मध्य अनेक लोकंक ठारू ठकई हेउछि। जदि कोनोसी व्यक्ति आपणक अकाउंट डिटेल बा केवाईसी संबंधी सूचना मागुछि तेबे सेमानक संस्था को भेरीफाए करिबा बिना कोनोसी डाटा दियंतु नाही। एहा मध्य ध्यान रखंतु जे कोनोसी भी बैंक बा अन्य संस्था माने निजर ग्राहकंकु ओटीपी, पासवर्ड एवं पिन नंबर पचारंती नाही। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार पीएम आवास योजना 2.0 आसीछि। एथिरे लोकंकु घर तैयारी पई आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। एही योजना रे 1 कोटी नुआ घर निर्माण करा जिवो। प्रति यूनिट 2.30 लाख टंका स्वीकृति करा जिवो। एही योजना अनुसार सहर क्षेत्र रे गत पर्यायर 1.18 कोटी घर को मंजूरी दिया जाइथिला। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अनुजाई 1 कोटी नुआ घर पर ऑनलाइन आवेदन आरंभ होईछि। परवर्ती खबर भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण तरफरु एक बड़ घोषणा करा जाइछि। आधार कार्ड मागणा अपडेट पाई डिसेम्बर 14 तारिख रही एबे उक्त समय सीमा को वृद्धि करा जाइछि। एही समय सीमा को 6 मास पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। फलरे एणिकी आधार कार्ड यूजर्स आसंता वर्ष जून मास 14 तारिख पर्यंत निज निजर आधार कार्ड को मागणार अपडेट करि परिबे। जून 14 तारिख पर्यंत सीमित अछि, आउ वृद्धि करा जिवो नाही। एनै यूआईडीएआई तरफरु एनै सूचना जारी करा जाइछि। जदि आपणकर आधार 10 वर्ष बा ताठारु अधिक समय पूर्वरु करा जाइछि तेबे एहाको अपडेट करिबा निहाती जरूरी। परवर्ती खबर पीएम किसान योजनार 18तम किस्ती अक्टोबर मासरे खाता को आसीथिला। जदि एही दृष्टिकोणरू देखा जाए 19तम किस्ती फेब्रुआरी रे जारी होई पारे। भारत सरकार देशर लोकंक पई अनेक योजना करूछंती। देशर कोटी कोटी लोकंक पई योजना लाभ पाउछंती। एबे गुरुत्वपूर्ण खबर आसीछि। पीएम किसान योजनार स्वतंत्र अभियानर अवधि को आसंता 31 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। ग्रामांचल और सहरांचल समस्त वर्गर भूमिहीन चाषी मानंकु एही प्रक्रिया रे शामिल करा जिवो। परवर्ती खबर भारतीय रिजर्व बैंक कृषक मानक पई बंधक मुक्त ऋण सीमा को 1.6 लाख रु 2 लाख टंका को वृद्धि करिछि। एही निष्पत्ति जानुआरी 1, 2025 रु कार्यकारी हेबो। इनपुट मूल्य वृद्धि मध्य क्षुद्र चाषी मानक साहाय्य करिबा पई एही पदक्षेप निया जाइछि। एही नूतन निर्देश रे समग्र देश रे बैंक गुड़िक कृषि एवं सहयोगी कार्यकलापरू ऋण नैथिबा व्यक्तिंक पई 2 लाख टंका पर्यंत मार्जिन आवश्यकता छाड़ करने निर्देश देइछंती। विवृत्ति रे कुहा जाइछि जे एही पदक्षेप 86% रु अधिक क्षुद्र एवं सीमाबद्ध जमीहरा चाषी मानंकु बहुत लाभदायक करिवो। परवर्ती खबर आसंता मास 19 तारिख दिन ऑप्शनल विषय रे लिखित परीक्षा अनुष्ठित हेबो। 2टी पर्यायर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, गणित एवं ओडिशा पद पई परीक्षा करा जिवो।
ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ 1:30ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି 5ଟି ଜୋନ୍ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ତରଫରୁ TGT ପଦର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେୟାର ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଅନେକ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁନିୟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆଦି 6 ପ୍ରକାର ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। OBC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 1350 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫିସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପେମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା। ଲକ୍ଷେ ନୁହଁ, ଏଣିକି ବିଧାୟକମାନେ ପାଇବେ 2,75,000 ଟଙ୍କା। ମାସିକ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପିଛା ସରକାର ଏତିକି ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଏଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଥିଲା ବେଳେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ 2003ରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା 21,950 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। 2011ରେ ଏହା ପୁଣି ବଢ଼ି 60,000 ଟଙ୍କାକୁ ଓ 2017ରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିଜ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି। ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆମିର ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ବେଳେ ପରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଆମିର। ସେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଅବସର ନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 14 ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 73,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ୟୁପିରେ ପ୍ରାୟ 79,000 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 72,300 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 78,870 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ନମ୍ବର ଧନୀ ହେଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ 10% ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଧନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତର 100 ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ $25 ମିଲିୟନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଓ ଏହା $800 ମିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଧନୀ ତାଲିକା। ବିଶ୍ୱର 25 ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସରକାରୀ ଫାଇନ୍ ମାତ୍ର 23 ଟଙ୍କାରେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ। ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି ବୋଲି ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ 4ରୁ 5% ମାସିକ ସୁଧ ହାରରେ କରଜ ଆଣି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଧ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧା ଦରରେ 1600ରୁ 1800 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଔପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କାଣ୍ଡଗରଡି ପଞ୍ଚାୟତର କାନପୁର ଛକରେ ଧାନ ଦଲାଲ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଧାର କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ତ ଆଉ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଛିନାତାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆରୁ ପାଲଟି ଯାଉଛି ଅପରାଧୀ। ବରଗଡ଼ରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ବଖାଣିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥା। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି 12 ଲକ୍ଷ ହରାଇବା ପରେ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍।